हेलो नमस्कार सकलोके और स्वागतम आछे मोर अन्य एटा ब्लगत और मैं आपनालोকক आज देखाम आमार माय झारखंडर पा आमालेनु की आनी दिले और तार दादा बाहत की दि पठाइছে आपनालोকক देखुवाम और प्रथमते एया एतो आनी दिছে एक नम्बर एटु पिठा बनवा बोले इडली बनवा एटु केटा स्टेप আছে आनासन भालके देखाइ दे एटु तीनटा स्टेप আছে एटुत बोले पिठा बनाय एटु मैं इडली কৈছো हे किन्तु ता झारखंडत बोले किबा पिठा बनाय माय बनाय पनि पाम বুলি কৈছে एटु किनुते खाली आमा কৈছিলে আগতে মা মানে মই যদি मोमो बनवाটো হয় নেকি বুলি কিন্তু एटु मोमो बनवाটো নহয় एटु বেলেগে এয়া মানে তলত পানী থাকে बोले तार ऊपर तीनटा स्टेप एटु এটা আনছে तार पाছত एटु সব আগৰ দিনৰ एटु কি সবজি কাটে যে বাইঠি নেকি বাইঠি বুলি কয় না एटु बुढ़ी मैं एकदम एनेके बहि पिने सब्जी काटि फरकके और एटु एटा आनिছে एटु तेও निजले आनिছে और एबुर किबा किबि दरब देखाइ दिसु नामটো एटु आयुर्वेदिक दरब হয় এই দাদাই দি পঠিয়াছে পাপালে और एटु तेल দি পঠিয়াছে পিওর तेल দি পঠিয়াছে এবুর एटु एके হয় और एटु तेও দেউতালে খাবলৈ দি পঠিয়াছে एटु হেৰি হয় খেজুৰ एबुर बारो याते पाয় तथापिও तेও মৰমত দি পঠিয়াছে আৰু বাবাৰ গা ভাল নাই বুলি আৰু এটু হয় আঞ্জিৰ এটু কিন্তু মই দেখা নাছিলো চাব দে এটু কেনেকে আছে এফালে এটু চাই এ নামটো আঞ্জিৰ এটু দেখিবলৈ এনেকা কল হুকুৱাই কিনে থৈ যে এনেকা দেখায় এটু বৰ খালিছো আৰু দেতা খোৱালুৱে এটু হয় আৰু স্পেশাল আৰু মেন এফালে আমাক আনি দিছে एटु पायल आमी तीनजनी बुआरीके आनी दिसे तीनजनी बुआरी आछे मोर तीनजनी जा तीनजनी आनी दिसे एया एटु किन्तु हेरि হয় दे बजारिया হয় एटु हे रूपर নহয় আৰু চান্দিৰে নহয় किन्तु देखिबले सकछन हेरिरे निसिना লাগিছে एटु तीनजोर আৰু एफाले बेटिलेও आनी दिसे আৰু एटु आनी दिसे আমাৰ मिस्टारले एटु किन्तु ओरिजिनल হয় दे एटु सब एटु आनी दिसे आमाले एटु मिस्टारले आनी दिसे और एटु फुली एटु हुनर फुली एजोर आनी दिसे एटु आमार 2 नम्बर बाले आमार यात थाके जे हेजनी बाले माने आमी गुटे जा माও हुनर फुली पिन्धि मयो पिन्धिसु देखिसे बाकी एजनी बाय नासिले तो ताओ काने आनी दिसे और आमी गुटे एजनी पिन्धु न तो तायर भागरे नाय हेतु काने माय मरमत और ताय कानिसे एटु धुनिया আছে डिजाइनটো দেখা দিছে एबे देखि पाइছে ना आपनालोके अकन डिजाइन আছে एटु और एया आदिवासी हाड़ी एटु आनिছে झारखंडले आमी दुइजनी बुआरी तीनजनी আছে যেটো ডাঙৰজনী আছে আমি দুজনীৰে নাছিলে আৰু মাই আনি দিছে এটু এটা আৰু এয়া এটু সিম্পল আছে এটু ফুলসুল নাই বৰকে সিম্পল আছে আজিলে ইমানে বাই বাই।